o sɔrɔsiw fɛ k'u encourager k'u féliciter. Sulemani Dambele ni o ye DIRPA yɛrɛ ɲɛmaa ye o ko filanan min bɛ yen ni o gɛlɛyara n'u ye wulikajɔ kɛ k'o furakɛ ko Barkhane k'o taatɔ ka bɔ Gao le 15 août k'u ma sɔn ka u sara koyi parce que kɔrɔlen Gossi Kidal Tessalit Menaka Gossi u y'olu tile di ayi Gossi u ma sɔn ka tile di kɛ o u y'o kɛ ten k'u wele kana f'u ye ko kan filɛ ka laban tuguni ka su minnu bɛ yen ka drone bila sanfɛ k'u filmer mais depuis Mali armée kun kan ka dɔn ko Gao kɔni u taatɔ u y'u ka base laban cilen de ye ka bɔ yen k'u taatɔ kɔni t'u sara cérémonie ba de tun bɛ kɛ u taatɔ u mana kan min bila cérémonie bi kɛ drapeau bi passer clés bi di discours bi kalan mais depuis Gossi u ye janfa daminɛ ye Mali ye o wɔgɔbɛ k'o da diɲɛma kulo kan ka tila k'u wele Nations Unies na u taatɔ Gao kɔni u m'u sara u y'u ka minɛnw bɛɛ cɛ sɔgɔmada fɛ k'a bɛɛ donni ko u selen Niger frontière u kɛlen ka Niger frontière tɛmɛ ka sɔrɔ u ka téléphone ta ka Gao commandement wele k'a fɔ ye ko bon ko anw dara han 1h du matin donc ni aw taara mun de bɛ kɛ sa 1h du matin o kɔrɔ ye yanni 1h du matin ni dugu jɛli cɛ terroriste bɛ taa ka taa kan minɛ mais o su kelen bɛ 1h du matin commandement ko aw taara ko olu taara maa m'o de kɔnɔ u ye force mobiliser su dugu tila fɛ ka t'u cun kan in kɔnɔ ka kan in minɛ k'a sécuriser sani ka dugu jɛ 6h du matin donkɔrɔnin b'a fɔ kɛɲɛkɛkɛrɛkɛ waati min na o y'a sɔrɔ armée ye fan bɛɛ minɛ Mali drapeau yɛlɛnnen bɛ c'est ça l'armée ni armée de o de b'an bolo bi ka tila ka avion bila ka yala avion de reconnaissance ou patrouille kɛ sanfɛ ka yala parce que a bɛ se ka kɛ anw b'a fɔ k'an bina u b'a dɔn k'an bina u bɛ tila k'a fɔ EGS jugu ye k'a fɔ k'an bɛ ka na u b'u dan ye armée taali n'a nali ka avion bila a kunna fa bɛɛ fɛ k'a bɛɛ sécuriser fo k'u se ka kan in minɛ ka kan in sécuriser Mali armée o tɛ kɛ donc an bɛ armée fo la ka waso la DIRPA e ni chef d'état-major général division Umaru Jara kana k'aw kɔnɔ ko Faransi tun bɛ t'i sara aw la dɛ aw tun bɛ mun kɔ Faransi ka na Bamakɔ yan ka na aw ka da kɔngɔ ko wa k'an taatɔ filɛ nin ye tile filɛ wa u t'o kɛ o parce que olu tɛ anw ka hɛrɛ kama mais c'est bon de le dire parce que a b'a to maliyɛnw ka bɔ a kalama jusqu'à quel niveau la trahison était o tɛ kɛ o militairement et c'est qui ka position bila sans avertissement avec comme ni sentinelle y'a jɔ da la et puis tu ka position de la famille parce que e bɛ dispositif sécuritaire dɔ de kɔnɔ n'i ko k'i b'o bila fo yamaruya de ka di labɛn ka kɛ e ka relève kana ni relève nana wagati min k'i positionne e bɛ sɔrɔ k'a bila minnu bɛ sɔrɔsiya domaine kɔnɔ u b'a dɔn de ils savent de quoi je parle mais e k'o bila i yɛrɛ ma k'i kɔ don i taalen i kɛlen ka Mali territoire ba i donner territoire wɛrɛ kɔnɔ ka tila k'a fɔ ko bon ko anw dara han a ka yɔrɔ b'aw ye aw ye i y'o lawuli tiɲɛni de kama parce que e kɔ donni miniti 5 dɔrɔn jugu bɛ se ka na minɛ mais comme anw fana ka kekun anw ka armée on était en train de veiller parce que hali ka taali n'u nali u tɛ min kalama anw tun bɛ k'o kɔlɔsi ni janfa in kun ye pour que anw ka to a la anw tɛ to a la anw bɛ tɛmɛ ni baara ye anw bɛ tɛmɛ ni wasa ye walasa an bɛ yɔrɔ min kɔ an ka armée ko la an bɛ se k'o sɔrɔ cogo min an faso ani an ka dugukolo lakanali wulikajɔ min n'a daminɛlen b'an fɛ an bɛ se ka o lakanali n'o wulikajɔ ninnu se sɔrɔ cogoya min na an badenw kunnafoni nasira la DIRPA ni o ye direction des relations publiques de l'armée u ka communiqué numéro 056 état-major général des armées u ye o kɛ ko l'état-major général des armées u b'a da jamanadenw tulo kan k'a fɔ u ka cɛsiri n'u ka offensive o bɛ senna ka terrorisiw ka daga ci k'u jabalaw ci opération Maliko plan Maliko opération kɛlɛtigi kɔnɔ k'u bɛ k'o kɛ hali samiya n'a gɛlɛyaw olu bɛɛ kɔnɔ u bɛ k'o kɛ k'u ye communiqué laban min kɛ utukalo tile 20 ko dɔ de farala sɔrɔsiw ka ɲɛta n'u ka jija n'u ka kologɛlɛya kan n'u ka se kan terrorisiw kan
terroriste minnu n'u jatigɛlen bɛɛ bi o kɛlen bɛ ka boli k'u ɲɛsin population civile de ma ka o k'u kɛlɛ ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ sɔrɔdasiw bɛ yen fɔlɔ u tun bɛ sɔrɔdasiw de kɛlɛ k'u boli bɛ sɔrɔdasiw ɲɛ bi ko k'a daminɛ utukalo tile 22 ka taa bila tile 27 la secteur 4 zone de Douanza et Boni ko an ka sɔrɔdasiw ye patrouille militaire kɛ minnu y'u permettre ka terroriste 17 va terroriste 17 k'o fa o fara minnu ni olu tun bɛ jan da Mali armée ɲɛ ka minnu fana da ani ka attaque kɛ population na o kɛra Boni Douanza. Une importante quantité de munitions ont été également récupérées. Kouye ou ka mugu ou yo chama mine. Du 22 au 28 août, utukalo kile mogani fla mogani shekin. 3e secteur 3 opération Maliko Tombouctou. Ko sorasuye patrouille ke dugumeno ya Acharan Gundam Nyafunke. O senfe ou ye terrorisme mogo tamine. Tonka, Gundam, Tindima, o yoro la, o marabolo la. Ko mogo nous dira gendarmerie ma. Le 29 août, un renseignement d'opportunité ni o ye kunafoni nyuma min diruma. Ku ye offensive nocturne wili kata o ye kelebolo ye chauffeur. Ha, o yanga chauffeur keleke avion ne ko mogo be ni mot de la armée ka discours la. Nocturne. Chauffeur. Ambi keleke klife ama ke chauffeur. Folo angu diseka keleke chauffeur kui. Alors ni chou kora dɔrɔn sɛw ti ko ye Mali armée kunbɛ de i b'a fɔ ko sɛw tile fɛ u ɲɛ kari u bi giri fan bɛɛ fɛ mais ni chou kora o ti ko ye ça c'est fini o banna o Albatros ni Sukhoi hali ni san finna u bi fɛn ye ka san fin ka dibi fin don mɔnɛ u bi ko ye ka kɛlɛ kɛ ɔ k'an wulila kɛlɛ su fɛ dugu min bɛ yen ni o ye Tula ye Boni marabolo la u taara terroriste susu ye su dugu tila fɛ dugu jɛlen u taara su kɔnden na u y'a sɔrɔ u ye su ninnu bɛɛ ta fɔ su 2 o kun bɛ yen k'u ka maramafɛnw k'olu salo tuguni ani téléphone portable k'olu salo du 29 au 30 août 2022 opération Maliko région de Ségou détachement Fama de Nyono ko u ye reconnaissance offensive dɔ kɛ secteur 5 na Ségou marabolo la o ko senfɛ yɔrɔ min bɛ ko ye pɔgɔ ye u ye terroriste maa 10 faga ye ka moto 5 minɛ ka AK 47 5 minɛ PKM 1 ani radio u bi kuma radio mun na o de ko don ka o 2 minɛ o kɔfɛ kabi septembre kalo tile 4 san 2022 ko renseignement minnu dir'u ma ko sɔrɔdasiw bɛ ka patrouille kɛ Ɲauro Yuro plateau secteur Sofara marabolo la jugu ɲinini na terroriste minnu ye digi kari n'u ye pont ye baraji k'o kari ye juillet kalo tile 14 su fɛ u ye attaque caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana Sienso poste la juin kalo tile 11 san 2022 u ye sigida maaw tɔɔrɔ ka sɛnɛkɛlaw bali ka sɛnɛw kɛ ko o yɔrɔ ninnu na u bɛ patrouille juguya ye maaw bɛ se ka lafiya cogo min ko terroriste 2 minɛna terroriste 2 fara PKM 1 ani AK 47 k'o minɛ ko siganama caman bɛ olu minɛna terroriste la terroriste jugu dɔw bɛ yen minnu n'u ɲininen kun don u taara olu yɛrɛ de ɲɛnama minɛ ko k'u sɛ ni minɛ k'u siri dewu ka t'u di gendarmerie ma o ko halisa recherche bɛ ka kɛ avec professionnalisme sisan kɔni u bɛ boli ka don kulukulu de kɔnɔ an bɛ taa jɔ kulukulu da la k'u bɛɛ minɛ k'u siri k'u don sanzara kɔnɔ ka t'u di gendarmerie ma kosɛbɛ kalo tile 5 septembre kalo tile 5 sɔrɔdasiw ka patrouille dura Tomiya marabolo la u ye terroriste mɔgɔ 8 minɛ kɛlɛkɛminɛnw tun b'u bolo ani engrais bɔrɔw ko mɔgɔ minɛlen ninnu fana taara di
gendarmerie ma théâtre est opération Maliko utukalo kile mugani konondon ko combat juguba de kɛra u ni terroriste ni ɲɔgɔn cɛ EIGS T-Site marabolo la ko o senfɛ bilan min kɛra ko ye nin ye Mali sɔrɔdasi maa 2 sara maa 2 jɔgina nka jugu fan fɛ cɛ 44 terroriste la k'u ye o de faga cɛ 44 terroriste la u y'o de faga o ko kɔfɛ u ye su minnu to ye ko y'o de ye dɛ u sera ka su minnu ta ka taa bombardement ni fɛnw kɛlen o man t'o hakɛ dɔn o kow ka munitions o n'u bololafɛnw u taara k'olu to yen 2 chefs terroristes ni o ye terroriste ɲɛmɔgɔba 2 ye olu fara Lelehoy ani T-Site ko Yusuf Ibrahim ni o ye Markaz o ɲɛmɔgɔ ye Tin au nord o ni T-Site ye kilo 28 ye au nord-est o kɔfɛ Amadou Argaya o bi bɔ dugu min na o ye Funi ye Ansongo marabolo la Gao région na o fɛnɛ fagara kɛlɛ in senfɛ o ko AK-47 14 PKM 2 ani RPG 7 k'u ye olu ta u kɔ ani k'u ka moto détruit k'u tiɲɛ le 30 août 2022 ko Mali ka frappe aérienne dɔ o ye terroriste ka daga dɔ kɔni susu T-Site o fali juguyara an tɛna o bilan yɛrɛ fɔ koyi an ka tɛmɛ o kan le même 30 août 2022 9 présumés terroristes ont été interpellés en possession de produits destinés aux terroristes dans la région de Gao et ont été mis à la disposition de la gendarmerie. Koutoukalo Klebi Sabakou et terroristes Moko Konondomine. Dumunu ni fin de Okumubulo Bitamun di terroristes Touma, Kolumina Nakadi Gao gendarmerie ma. Oko Jamana Dombulo la Féon, Ani Jamana Lakarali Kama. Ko Jamana Famau, ou devenez administration fait. Ko u ye mobili civil 250 u y'olu sɛnsɛn Gao ni labɛnzanga cɛ u ka se ka se u seyɔrɔ la cogo min k'u escorter ka taa ni u ye septembre kalo tile 6 san 2022 an ka aviation ni o ye an ka albatrosiw ye ani an ka Sukhoi k'o ye wulikajɔ kɛ ani an ka MU ka taa offensive reconnaissance offensive terroriste juguya la minnu bɛ population tɔɔrɔ la o yɔrɔ la n'u bɛ ka wuli ka taa yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya talata ye ko olu ye baara min kɛ ko bɛ ka évaluer o tɛ kununko taw ye wa ko o jate bɛ ka bɔ en zone sud renseignement minnu dir'u ma frappe kɛra terroriste ka fara ɲɔgɔn kan daga 2 la Nara, Galo ani Tula ko ye terroriste ma 50 fɛnɛ faga ma 50 ni kɔ ko ye o faga o kɛra Nara ale marabolo la moto mugan ko jeni k'u caman jogin ko u ye fuyeli kɛ k'u ka mobiliw fɛnɛ k'o minɛ moto 2 ani mɔgɔ dɔ kun minɛlen don terroriste fɛ k'u y'o fɛnɛ libéré dans la zone de défense numéro 8 région de Sikasso opération kɛlɛtigi k'u ye baara kɛ ka patrouille kɛ ka yala ka jamanadenw hakili sigi ka patrouille kɛ tile fɛ Kinya, Tela, Karangana, Kwaro barrage k'u taara nin bɛɛ Larawe Baski ni jija bɛ se ka na cogoya min na o yɔrɔ ninnu na o ko état-major général la a bɛ mɔgɔ hakili jigin ko propagande ngalontigɛ ani kunnafoni lankolon k'o de bɛ ka cɛrin terroriste fɛ ani u dɛmɛbagaw fɛ terroriste minnu bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi Mali armée bɛ ka t'u kɛlɛ fɔ u ɲɛ kɔnɔ o ko i n'a fɔ opération minnu bɛ ka kɛ Sofara o n'a ɲɔgɔnnaw
ko Mali population ka sécurité armée ka priorité numéro 1 droit de l'homme ani droit humanitaire la bonyali kono ko kama Mali état major be jamanadenw hakili sigi ko fɛn o fɛn min kan ka kɛ walasa jamanadenw n'u bolola hɛrɛw ka lakana terrorisiw ka kunnafoniw ka sɔrɔ u ka nɔfɛ gɛn k'u nilaban wala k'u ɲɛnama minɛ ko baara bi to senna dɛ o ti dabila fɔ fini bɔ fɔ nɛrɛ bɔ o diripa ale ɲɛma ni o ye colonel Sulemani Danbele ye nin communiqué tɛgɛnɔbila min kɛra septembre kalo tile 6 san 2022 an bi dugawu kɛ halisa ala ka se d'an ka terrorisiw ma n'an y'a compter minnu fagara minnu minɛna n t'o compter minnu fagara an b'o de compter 17 plus 10 ça fait 27 27 plus 44 ça fait 70 plus 2 ça fait 74 plus 50 ça fait 124 terroristes neutralisés tchouk dɔgɔkun kelen kɔnɔ 124 terroristes neutralisés yɔrɔ min bɛ ni n ko t'o ta dafɔ an t'o fara kan dɛ an t'o fara kan an mago tun bɛ nin de la ne ko n'an taara ni nin sira ye wallahi an b'a fɔ k'an bɛ 31 kɛ don o don ka don san 2022 la kan wɛrɛ bɛ fɔ terrorisme ko la sa c'est vrai Faransi bɛ k'u dilan ka na don o don dɛ a bɛ k'u dilan ka bɔ Niger ni Burkina ni Burkina fɛ k'u dilan ka na ni Côte d'Ivoire k'u dilan ka na don o don mais n'anw bɛ k'u faga don o don maakɔrɔ ti bange u la o 124 personnes anw bɛ k'u faga o kɔrɔ de ils peuvent pas recruter 124 personnes chaque semaine donc n'anw continue aw ka fagata ka caya hali minnu bɛ recruter u bɛ siran u bɛ dissuader u bɛ kɔli mɔgɔ recruter ta la parce que n'i recruter i fagatɔ don donc bravo à l'armée malienne an bɛ taa ni offensive ye Assimi Goïta ani les 5 colonels ani ministre de la défense u ye kunfilenna min di Mali armée ma an ka taa n'a ye halisa ala ka wasa d'anw ka armée ma